توريت حالي حيث لا دنيتني قرآن أذنا وعينا حبيب الله من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبيه الكريم تقل نجتدن الله جول أن النبي صلى الله عليه وسلم en calmini hettiyankoɓe men ɓe radio M24 ɓe funnague hirnague ɓe rewo e worgo en calminiɓe kamɓe fof en ñaguima Allah tabaraka wa taala yo Allah jaɓan men korka meɗen kala ko manki hen yo Allah timmitinani en yo Allah jaɓan men naafilaji ɗi yo Allah yeɗ en baraji gonɗi e lewru korka e baraji gonɗi e darade e jammaji lewru korka yo Allah waɗan en jaam waɗan en suturo hande ko sappo ñalli ene jofi sappo e goo wonande darɗe nafleteɗe ɗe wonande yiɗɓe naflude e hande ko darɗe nayyi naflete darde fof caggal nde janguɗa fatiha ha joofi pawata hen ko inna anzalnahu ha joofa laabi jeeɗiɗi pawa hen qul ya ayyuhal kafiruna ha joofa laabi jeeɗiɗi pawa hen qul huwallahu ahad ha joofa laabi jeeɗiɗi sa gayni julde darɗe ɗe a salmini a gayni mbiya la hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim laabi capanɗe jeeɗiɗi e mbiɗen hande ko sappo ñalli ene jofi sappo e goo darɗe nafleteɗe hande wonde yiɗɓe nafluɗe ko darɗe nayyi darde fof caggal nde janguɗa fatiha ha joofi pawata hen ko inna anzalnahu fi laylatil qadri ha joofa laabi jeeɗiɗi pawa hen qul ya ayyuhal kafiruna ha joofa laabi jeeɗiɗi pawa hen qul wallahu ahad ha joofa laabi jeeɗiɗi sa salmini sa gayni mbaɗa la hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim laabi capanɗe jeeɗiɗi taqabbal Allahu minna wa minkum wa li jami'il muslimin assalamu aleykum wa rahmatullah